দশম শ্রেণী জ্যামিতির দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ বৃত্ত বিষয় আলোচনা করা। প্রথম ক্লাস আজ এটা বৃত্ত কহিলে কোণ বুঝিবা, বৃত্তর সংজ্ঞা জানিবা না পিলে বৃত্ত কাহাକୁ জনা আছে? গোটিয়ে সমতଳରେ অবস্থিত কୌଣସି ଏକ ଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପିଲେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସମତଳ। ସମତଳଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସମତଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ। ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ସମତଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ଇଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। এই ସମତଳ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓ। ଏହାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। এই ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାର ସମାହାରରେ ବୃତ୍ତଟିଏ ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ନା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ, ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଓ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଉକ୍ତ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ এই ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି। ଏହି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ବୃତ୍ତଟିଏ ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଉକ୍ତ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ସେଟ୍କୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲେ, ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅ, ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଏସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏଟା କୁହାଯାଏ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପିଲେ। ଆଗେ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟିଏ ପିଲେ କନି ଛୋଟିଆ ବୃତ୍ତଟିଏ କରିଛି। ଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ, ଏସ୍ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଏସ୍ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ। ବୃତ୍ତର ନାଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଏସ୍ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଓ ହେଉଛି ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କ'ଣ ଅଟେ ଇଏ? ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହବ ନା ନାହିଁ? ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଛି। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାହା କହିବା ପିଲେ? ନା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଓ ରୁ ଏ କୁ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଠି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ପିଲା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ରେଡିୟସ୍ ବୋଲି କହୁ, ତାକୁ ଆର୍ ବୋଲି ନେବା। ଓ ଏଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ପିଲେ କେତେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିପାରିବ? ନା ଅନେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଡେସ୍ଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିପାରିବ, ଡେସ୍ଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ। ଏନ୍ସାର ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ପିଲେ? ଅସଂଖ୍ୟ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅସଂଖ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ହବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବୃତ୍ତର ଜାଣିଲେ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ଆମେ ୟାକୁ ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ରେ ନେବା, ଋଣାତ୍ମକରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୃତ୍ତ କଥା ଜାଣିଲେ, ବୃତ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଜାଣିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଗଲେ, ବୃତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାର ବା ପିଲେ ଧନାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ସବୁବେଳେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନା ପିଲେ, ତେଣୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାର ବା ଧନାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି କଥା ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ, ଆଉ କିଛି କଥା ପିଲେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ଆଉ କଥା ଜାଣିବା? ନା ବୃତ୍ତ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ବୃତ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ସମସ୍ତେ ସେହି ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏକ ସମତଳରେ କ'ଣ ହେବେ? ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ।
ବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରହିବ ଏତିକି କଥା। ଆମେ ବୃତ୍ତଟା କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ନା ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବା ଯେ କୌଣସି ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ କରିପାରିବା ପିଲେ? ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପିଲେ ଜାଣିପାରିଲ? ତେବେ ଏଠି ନେଇ ନେବା ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ହବ ପିଲେ? ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ। ମନେକର ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏ, ଇଏ ହେଲା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବି, ଇଏ ହେଲା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ସି। ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏକ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବେ ସେଇ ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଂକେତରେ କିଭଳି ଲେଖିବା? ଏ ବି ସି ବୃତ୍ତକୁ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ବୃତ୍ତ ଲେଖିଦେବ ଏମିତି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଟକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ, ଅର୍ଥାৎ ସେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ସଂକେତରେ এইভাবে লেখা যায়। হব পিলে অসুবিধা নাই। ইয়ে গলা বৃত্ত কথা। বর্তমান বৃত্তর জিয়া অছি গোটে। জিয়া কাহাକୁ কহিবা? জিয়া। জিয়াକୁ ইংরাজীରେ কোড କୁହାଯାଏ। কোন କୁହାଯାଏ? কোড। CHORD কোড। ইয়ে ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ପିଲେ। ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ୟା ନାଁ ଦେନି ଏସ୍ ବୃତ୍ତ। ଇଏ ହେଲା ଏ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ, ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯିଏକି ସେଇ ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଅପରିସ୍ଥ। ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଗ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ, ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏ ଆଉ ବି, এই যে ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଯୋଗ ହେଲା ଏଇଟା କୁହାଯିବ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା। ତେବେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର କଣ ପିଲେ? ସଂଯୋଜକ। ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ବୃତ୍ତରେ କେତେ ଗୁଡା ଜ୍ୟା ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। କେତୋଟି ଅଙ୍କନ ଜ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ? ଅସଂଖ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ନା ନା? ଅତି ସରଳ କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ବୁଝିବାରେ ବଢୁଆ ହବ ନାହିଁ। କଣ କାନା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ନା ନା? ସାଇ ଭେରି ଗୁଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବ୍ୟାସ। ପିଲେ ବ୍ୟାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାୟାମିଟର କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଡାୟାମିଟର। ଭେରି ଗୁଡ, ଡାୟାମିଟର। ଯେଉଁ ଜ୍ୟାରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଯାହାର ନାଁ ଦେଲେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତ। ଇଏ ହେଲା ଏ ବି ଜ୍ୟା। ଏଇ ଜ୍ୟାଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ୟାକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କାହା କହିବା? ଯେଉଁ ଜ୍ୟାର ଯେଉଁ ଜ୍ୟାରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟାରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଜ୍ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବୃତ୍ତର ତ ଅନେକ ଗୁଡା ଜ୍ୟା ଅଛି। ସେହି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାସ ଦେଇକି ଜ୍ୟା ଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାଟି ବୃତ୍ତର ଦୀର୍ଘତମ ଜ୍ୟା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ। ବୃତ୍ତର ଦୀର୍ଘତମ ଜ୍ୟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ। ଏନ୍ସାରେ ଲେଖିବା କଣ ପିଲେ? ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଦୀର୍ଘତମ ଜ୍ୟା। ଟିକେ ପିଲେ ବ୍ୟାସ ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନଟା ଜାଣିବା। ରିଲେସନସିପ
between radius and diameter and ये इंग्लिश में पिले लिखी देनी किसी असुविधा नहीं बुझिबा सहज होइजो and diameter व्यास व्यासटा पिले व्यासार्धर 2 गुणा व्यास इक्वाल टू 2 गुणन व्यासार्ध व्यास को आम सिंबल निये डी डी इक्वाल टू 2r जेतेबेले व्यासार्ध काढिबा व्यासार्धटा व्यासर अधा व्यास विभक्त 2 तेबे लिखि परिया r इक्वाल टू d बाय 2 आ असुविधा हो नाही व्यासटा व्यासार्धर 2 गुणा व्यासार्धटा व्यासर अधा गोटे एग्जांपल पिले नै जिवा मन कर व्यासार्ध मत देछि 10 सेंटीमीटर के देछि 10 तेबे व्यास बाहर करमी 2 गुणन व्यासार्ध 2 गुणन 10 20 सेंटीमीटर व्यास देथिने व्यासार्ध आनी परिबा व्यासार्ध देथिने व्यास नै परिबा वर्तमान मत पिले व्यास देला आ गोटे एग्जांपल नबा डी रे देछि 20 सेंटीमीटर मते आर मागिला आर सूत्र कोन डी बाय 2 20/2 अर्थात लघिष्ठ करदने केते ही जीवो 10 सेंटीमीटर मिलिगला व्यास व्यासार्ध मध्य संपर्क आमे जानि परिले आज्ञा वर्तमान आमे जानिबा वृत्तर अंतर्देश आ बहिर्देश अंतर्देश को इंग्रजी रे इंटेरियर कहा जाए बहिर्देश को इंग्रजी रे कोन कहा जाए एक्सटेरियर से कहा जाए एक्सटेरियर प्रथमे आगे जानिबा वृत्तर आगे हेडिंग कर दबा पिले वृत्तर अंतर्देश व बहिर्देश वृत्तर अंतर्देश आगे जानिबा कोन आगे जानिबा अंतर्देश ना वृत्तर केंद्र ठारू आगे लिखि दिए संज्ञाटा तापरे बुझाई दवा पिले वृत्तर केंद्र ठारू वृत्तर समतल उपरिस्थ जेउ समस्त बिंदुर दूरता उक्त वृत्तर व्यासार्ध ठारू क्षुद्रतर से गुड़ी को वृत्तर अंतस्थ बिंदु कहा जाए अंतस्थ बिंदु मानकर समाहार को अंतर्देश वृत्तर अंतस्थ बिंदु मानकर समाहार को वृत्तर अंतर्देश कौन कह जाए वृत्तर अंतर्देश कहा जाए जानिबा कौन कहला अच्छा मते संज्ञाटा आमे जानिले वृत्त गुटे अछि आमे जानिछो वृत्त पढुछ माने निश्चित वृत्तटिए रहिबो वृत्तटा होउची एस वृत्त एस वृत्तर केंद्र होउची ओ वृत्तर केंद्र ठारो वृत्तर समतल उपरिस्थ ये हला वृत्त समतल उपरिस्थ जेउ समस्त बिंदु रो दूरता ये गोटे बिंदु ये समतल रे ये गोटे बिंदु ये हला ए बिंदु ये हला बी बिंदु ये हला सी बिंदु ये हला डी बिंदु ये वृत्त उपरिस्थ का बिंदु अछि पी बिंदु ओ पी रो दूरता वृत्तर देला जेउ समस्त बिंदुर दूरता उक्त वृत्तर व्यासार्ध ठारू क्षुद्रतर ओ डी रो दूरता ओ ए रो दूरता ओ बी रो दूरता ओ सी रो दूरता ओ ए लेस देन ओ पी अर्थात वृत्तर केंद्र ठारू समतल रे ऊपर समतल रे अवस्थित बिंदु मानकर दूरताटा वृत्तर व्यासार्ध ठारू सान होउची क्षुद्रतर सेतेबेले आमे कहि परिया से बिंदु गुडा वृत्तर की बिंदु अंतस्थ बिंदु वृत्तर एई सब अंतस्थ बिंदु गुड़िकर समाहार रे वृत्तर अंतर्देश गढ़ा वृत्तर अंतर्देश जेमिति वृत्तर बहिर्देश ठीक अलगा बहिर्देशटा कोन पिले ना वृत्त बाहर थिबा बिंदु गुडा मानकर समाहार को वृत्तर बहिर्देश अर्थात वृत्तर बहिस्थ बिंदु मानकर समाहार को वृत्तर बहिर्देश कहाଯାଏ एवं सबले मन रखिथिबो वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्यटा वृत्तर बहिस्थ बिंदु ठारू केंद्र ठारू दूरता सारू निश्चित क्षुद्रतर हम ये व्यासार्ध बृहत्तर होता अंतर्देश बेले बहिर्देश बेले व्यासार्ध हो क्षुद्रतर बर्तमान बहिर्देशटा लिखिदा पिले बहिर्देशर संज्ञा आगे लिखा पिले
बहिर्देशर संज्ञा जानिबा कौन संज्ञा अछि बहिर्देश ना वृत्तर केंद्र ठारू वृत्तर केंद्र ठारू वृत्तर समतल उपरिस्थ ଯେଉଁ बिंदु मानकर दूरता वृत्तर व्यासार्ध ठारू बृहत्तर एटी व्यासार्ध हो क्षुद्रतर अर्थात वृत्तर व्यासार्ध एटी सान केंद्र ठारू अन्य बहिस्थ बिंदु मानकर दूरताटा बृहत्तर वृत्तर व्यासार्ध ठारू बृहत्तर से गुड़िकु वृत्तर बहिस्थ बिंदु कहुए वृत्तर बहिस्थ बिंदु मानकर समाहार को बहिर्देश कहुए वृत्तर बहिस्थ बिंदु मानकर समाहार को वृत्तर बहिर्देश कहुए चित्रटे करदे पिले ये है एस वृत्त ये है वृत्तर केंद्र बहिस्थ बिंदु ए बी सी अच्छी वृत्त उपरिस्थ बिंदु अच्छी पी ओपी हूँ वृत्तर व्यासार्ध वृत्तर केंद्र रु बहिस्थ बिंदु को जो कर रेखाखंडर दूरताटा वृत्तर व्यासार्ध ठारू बृहत्तर अंतर्देश बेले व्यासार्ध हम बृहत्तर बहिर्देश बेले व्यासार्ध हम क्षुद्रतर तबे अंतर्देश बहिर्देश जानिगले पिले आगे सब मन रखिथिबो वृत्त उपरिस्थ समस्त बिंदु आगे गुड़ा ये वृत्त उपरिस्थ बिंदु ये उपरिस्थ बिंदु ये उपरिस्थ ये गुड़ा सब वृत्त उपरिस्थ बिंदु आ गोटे कथा मन रखि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टा वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट पज मत मन रखि एक वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट अटे वृत्तर अंतर्देशटा एक उत्तल सेट बर्तमान जानिबा सर्वसम वृत्त काहाकू कहिबा ना दुई बा ताठारु अधिक बा एकाधिक वृत्त रो व्यासार्ध जदि समान हला अच्छा ये हला गुटे वृत्त ये हला गुटे वृत्त ये हला गुटे वृत्त सर्वसम वृत्त बिले जानिबा काहा कह कॉन्ग्रुएंट सर्किल जानिबा सर्वसम वृत्तर इंग्रजी नाम होची कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स जानिबा ना एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हेले जदि एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हुए एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हेले सेमानंकु कोन कह जाए ना सर्व सम वृत्त कह जाए पिलेटी केते गुडा एग्जांपल नै जे ये S1 वृत्त ये S2 वृत्त S3 वृत्त S4 वृत्त यार व्यासार्ध विचार यार व्यासार्ध विचार यार व्यासार्ध विचार यार व्यासार्ध विचार एकाधिक वृत्त थिबो सब जदि सब गुडा वृत्तर व्यासार्ध समान थाए तबे से सब वृत्त काजे सर्वसम वृत्त वर्तमान जानिया पिले सर्वसम वृत्त परे सर्वसम ज्या काहा को कहिबा पिले ना गोटिए वृत्तरे बा एकाधिक वृत्तरे लिखिबा गोटिए वृत्तरे बा एकाधिक सर्वसम केते बेले ना जेते बेले वृत्त दुटार व्यासार्ध समान हेतिबो वृत्त गुडार एकाधिक सर्वसम वृत्तर जेउ ज्या मानकर किस दैर्घ्य समान सेमानंकु सर्वसम ज्या कुहाଯାଏ। हब
সরিগলা সর্বসম বৃত্ত সর্বসম জিয়া। সর্বসম জিয়ার ইংরাজী পিলে কংগ্রুয়েন্ট কড আসিলা পিলে প্রথম যেহেতু আমি দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ুছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম উপাদ্য উপাদ্য 7 থিওরম 7 উপাদ্য 7 কোন জানিবা উপপাদ্য 7 सामान्य कथन सब बेले पिले परीक्षार उपवाद पड़ने तुम प्रथम काम है सामान्य कथनटा को लिख सामान्य कथन वृत्तर केन्द्र जेटा प्रश्न से सामान्य कथन वृत्तर केन्द्र एहार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त जिया को कौन करे पिले समद्विखंड करे सामान्य कथन गला सामान्य कथन रु पिले आमे दत्त आ प्रामाण्य पाई जिबा चित्र करि दबा आगे दत्त लिखि दबा वृत्तटा ना होची एस वृत्त जहार केंद्र होची ओ मत कहला वृत्तर केन्द्र व्यास भिन्न एक जिया अच्छा पिले व्यास भिन्न कौन जानिच व्यास को छाड़ी की एक जिया अच्छी तेरे से जियाटा ना है एपी केन्द्र जिया प्रति गोटे लंब अंकन कराई जार ना होची ओपी ओपीटा लंब होची एपी प्रति लिखिदबा एस वृत्तर केन्द्र बिंदु हेउची ओ एवं ए बी एहार व्यास भिन्न एक ज्या एहार व्यास भिन्न एक ज्या ओ डी लंब कहा प्रति ए बी प्रति दत्त गला प्रामाण्य दत्तरे कोई हमर प्रश्न रे कहितला वृत्तर केन्द्र व्यास भिन्न ज्या प्रति केन्द्र हला ओ व्यास भिन्न ज्या हला बी ओ पीटा बी प्रति लंब एतिकेला दत्त से गला सेही लंबटा ज्या को समद्विखंड करे अर्थात एटी प्रमाण होई गला एपी इक्वल टू पीबी एपी इक्वल टू पीबी बा में लिख परिया पीटा एबी रो मध्य बिंदु अंकन एटी पिले अंकन रो आवश्यक ओ ए आउ ओ बी अंकन करा जाऊ ओ ए वो ओ बी अंकन करा जाऊ प्रमाण प्रमाण को जीवा अच्छा पिले मोर प्रमाण रे दरकार कोन ना एपी सहित बीपी समान बा पीबी समान जदि एई दिरा त्रिभुज मु सर्वसम कर दिए पिले सर्वसम त्रिभुजर अनुरूप बाहुर दैर्घ्य समान हो जिवो तबे मु लिखि पारिमी एठी त्रिभुज दीटा नहीं गोटे त्रिभुज ला ओ ए पी वो त्रिभुज ओ बी पी ए दीटा त्रिभुज मध्य कौन ना ओ ए सहित ओ बी समान जेहेतु गोटे वृत्तर जिते व्यासार्ध अंकन करवा सबुड़ार दैर्घ्य समान एका वृत्तर व्यासार्ध हम ना नहीं ओपी ओपीटा हूँ कौन ना साधारण बाहु ओपी गला साधारण बाहु ओपीटा एबी प्रति लंब हो जाने कोनटा 90 डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल ओपीए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओपीबी इक्वल टू समकोण बा 90 डिग्री अतएव दीटा त्रिभुज को सर्वसम करते ना हमको तीनोटी तथ्य समान आनिबार अछि तीनटा तथ्य तो नहीं आछे वर्तमान दीटा त्रिभुज सर्वसम हो गला त्रिभुज ओएपी सर्वसम त्रिभुज ओबीपी समकोण कर्ण बाहु सकबा सर्वसमता नियम रे दीटा त्रिभुज सर्वसम हो गला सर्वसम त्रिभुजर अनुरूप बाहु समान हम लिख परिया एपी इक्वल टू किस पीबी प्रमाणित प्रूव्ड बोल लिख दबा एई जो पिला में उपाध्याय 7 पढ़िले तार गोटे अनुसिद्धांत अछि एटा मन रखिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पड़े गोटिए सरल रेखा वृत्त को दुईटिरू गोटे सरल रेखा वृत्त को
ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଟିକେ କରିଦବା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଇଏ ବୃତ୍ତକୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁଛି? ଦୁଇଟି। ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ପିଲେ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ।